कहे हमरा की कोनो दान मांगछी हमरा दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हम दान नहीं मांगबो फिर उठा फिर की कहते जान लास्ट आप देखे शादी हो जाबे कहते कि नहीं तो हमरा पे मांगी सजाई दिबे दुनिया जेमन चलছে ना सजाई दिबे दुनिया चलছে बाप एला तो हम भक्ति भोगी बुझे जानी जलसा से आहा हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमानी को अरे तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा भाव कौन गया कमल गज पे कुंदर गई चाची हमरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 टका अच्छा लगे दे ले माशाल्लाह अल्लाह ता जज़ा खैर अता फरमाक हां मौका तो दिया के बा इधर ढूंढा ढूंढ बात की गोजीते बड़ा बड़ा चल जो रोवा दे कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं। सुभान अल्लाह अच्छा कौन मनानी कौन मजदूर को के सुन मैंने हाथ लाउडा को या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गलन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबाब लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे ए तो बड़ा जलसा हो तुम्हार मालिकात देखे तो हमरा खुश है गेनो सुने तो खुश है गेनो नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हाथकार लोकलाओ भालो हाथकार नौजवान लाओ भालो हाथकार कमिटी लोकलाओ भालो तुम्हारा जलसा सुनबा तुम्हाराओ भालो नौजवान लाओ तो आरो भालो कहने भालो लेकिन आरो कुदी हो भालो ए दीजन नौजवान उठे न को बरबेन कि हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं कि गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़के को ब्याह करेंगे जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाट ले बाबू बुझा पाबन नहीं हमारा देशित कोची आलेक दीजा नौजवान को तो दी कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा साहब दीवाना मखदूमे सिमनार दीवाना जलाल अशरफेर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करबो तब हमरा कहो बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिल वाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करबो कहना है कि हाजरे अस्वद काले है ये लड़की काली है और आन के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगाओ जिंदाबाद सरजमीने मालिंगाओ हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर बोला लोकला जिला थारा है लोग आगु चलो जन बाबूरी युगो दे आगु दस शायद के मोर बात ना तुमाक लागे छे सुनो नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहाँ कभी दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे हिल सीधा सीधा सुनो सीरते मुस्तफार जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचा छे हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिस्म ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश मेरा गोश
गोश्त है और लहमी अली का गोश्त मेरा गोश्त है, उनका जिस्म मेरा जिस्म है। जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक़ अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए? तो फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर, इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो पलट कर अली ने फरमाया, ओ सिद्दीक़ अकबर सुन लो, अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन मैं ना सुना, पहले बोलो हाँ जरा कहो सुभान अल्लाह। गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा सुनना कुन मला कामयाब अमल करे बताबेन। खबरदार खबरदार दान मांगे नी लिबेन। अगर दान मांगे खाली लिलेन ओटे तुम्हार लेस्टा होल ता हराम है गेल। की होल? हराम होल। ता बोलो दी खाली झूठ बोलने हराम, चुगली करने हराम की, जमीन खान पेलने हराम की। बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मूलबिला बताया जी जी जी। मांगे है ना रवाई तो बड़ो अल्लाह की करिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया। अरे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया। तब की होवे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बैन हाय रे हाय आगो नह लगाइया दीबन तो हमारे कहले जाय। अल्लाह अल्लाह एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ गोग देखो सुभान अल्लाह, एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार को अल्लाहु अकबर। जलसा खानते तुम्हार धीमा पड़े गलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हार की पैसा लगे छे, सुभान अल्लाह कहते की पैसा लगे छे। आलाई तो तुम्हार जज्बरा ठंडा है गेल। याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तो हम तुम्हाक देखपा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौली साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी करमो मांगे है ना दान नहीं लिमो काकाओ मांगवाबाओ नहीं दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो। और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है, खुशी से लेना अली की सुन्नत है। तो नबी खुशी की दिल को आबरबेन सीरत मुस्तफार जलसा तो करछेन। बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जवा जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते। गुलाम मुस्तफा को हरगिज़े बुरा पा आ नहीं सकते। नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले। अगर तुम्हाक कहा जा तुम्हाक कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे, शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे। तो सुनबा फिर हमरा खूब जम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले, फन्ना मौलवी बोले दिया तो कने हिलाय ना। और सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नी बाबू। हजरत फातिमार शादी कब होइल? अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा डिमिता नई गो हादिसेर बानी। अरे जा किछु करिछेन तिनि नारीते कुंडिगर बाबू दिगल कर। अच्छा तो दिल लो पाइटा ढुका जो तुम जो टेदन बाबू सुनो जे इस बार जोर को सुभान अल्लाह। अच्छा सुन मन ना बाप के सुन मन गया हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह। आज को है बात चाची अगर तुम्हारा कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव। सबसे पहले तो कचे पलंग खान सीटटा उड़ा कुछ पलंग सीटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ अच्छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ अच्छे 70,000 और बड़ अच्छे 80 और अच्छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सीट उड़ा बोले की पलंग सीट दुल्हा साहब ओइटा जेखुना सुदपति
এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজে ওনা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে अल्लाह अकबर है अल्लाह अकबर हश्र में तुम कहाँ मैं कहाँ अरे जब ना होगा कोई मेरे बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है। अच्छा सुनमान मूर्छा नबाव ना नहीं सुन बन गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह मौलवी साहब कौन मना नहीं कौन बोलो जी जी हाँ बोलिए आध घंटा बेसि गेल आरे खुदी सुने लो আর ওই খুদি আর খুদি শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ও পলং সেটটা হামানি কোচি না জায়েজ নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে তে 1.5 লাখ টাকা দে দোক लेकिन ওটে কত এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কোলো আর মৌলভী সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তখন এতি না তো ঘরে মৌলভী সাহেব না হ্যাঁ মৌলভী সাহেব তোমার ঘরে মৌলভী সাহেব না 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দে দো এটা যুগত 1100 টাকা মৌলভী সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙ্গা লে আছে 15000 10000 টাকা খালি ফাটাঙ্গা লা ফুটাছে ভাং 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 কি দে ভাঙবে পুরো হিন্দুস্তান ভাং না কি ভাং না মাকান গান ভাং 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 করছে যেলা লোকের হাড়ের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাট ফাটাত 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 এতেডি দে উড়াছে যাই থাকে कोई किताब अच्छे एतेडी फुट पाई होवे कोई किताब अच्छे बात पा पारबें ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होते ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं ये मन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गाला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতারা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনে লো লাছাটা জানেন না अगर যদি ওয়ার মাইলা ইলাছে শালি সলু ইলা শালিলা আছে সলু আছে তো ওয়া কি কইছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কুন্ডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছান বা কত কে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছাটা লে ওস পা কছে আর লাছাটার সুদ জানেন না ফির যে বলা কোনে ডাক সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছারা পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ মাফ করুক বেড়ি ছোড়াক লেওছি তে কই বেড়ি চাওড়া লাছারা ধরো যার আর এংনা ঘরের গু গোবর যেতে নিছে ওরা লাছারা কুড়াছে দিলা গু গোবর তো কুড়া যাচ্ছে না বাবা हाँ गलत बोल की गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है तने कोई है साहित्य हाँ के बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছাড়ি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে लेकिन বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেডি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुरा भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जाच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोल सी गए बोलो गलत बोल सी उगुना कौचे बेले कौचे की दे आठ रंगात बेले घना भसुर लात लागला बेले किसेर कोसुर একটা ফাঁকি দো বলি গে এতলা ফের করবা পারি বাও
এতলা ফের আমার তাল সামলাবো পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটা খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আগু কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দোষে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও लेकिन आजकल कर ब्याह আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত आप तो मोबाइल हाय 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान लगे अल्लाह अल्लाह और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया होता फेंकते हाँ अल्लाह के अब एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु हो ये ससुर कोता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असली शामी अरे मुसट्टा को जमी बाजार जाम और मरड मथा नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसट्टा बड़ा चलाक छिल কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল কানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দে জামক কুন্দে কম তা আমরা কুন্দে ছড়ি নগে শুনো তে নবী ने ऐलान अबे उर्दू कम नहीं मुझे पावन का नहीं देशित कम अल्लाह नबी हजरत बेलाल कोचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कोचे मदीना ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছু মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা আসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনা হযরত ফাতিমার শাদি হইল জলদি করে কও পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের তো ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মহিনা ছিল রজবের মহিনাত হযরত ফাতিমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ লোক দেখো নি সুবহানাল্লাহ তাহলে সুনমান কেন নাকি গে সুবহানাল্লাহ জোরে নি কলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতলা লোক শুনবে হাত উঠা কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह सबाई सुन बच्चा गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तोरी तो बिल्ला छे हां त रजबर मेहनत हजरत फातिमार शादी হইল আইডা কোদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মেহনত রুকসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत ना नौजवान टोपी पीने खाली जलसा सुनवानी होसे तो कदी रिचवा ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरीर सुनबो लेकिन तोर माथा टोपी নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তে মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পেখানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ মা বইল্লা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলারা রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাত লাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউল লাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম হাত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউল খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন করে মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উলা পালা বরকত হবে গে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমাকে কি কছেন গে ছোঁয়া লাগে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ
अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिल हिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे एलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের পচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ अब কি হচ্ছে নিকাহ শাদী হচ্ছে अब শাদী হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগহ নাই জোহরের টাইম ছিল আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা उमर फारूक है और आगुत हजरत अली है हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी है अल्लाह अकबर लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर करছি हजरत फातिमा खामोश है गेल कहছে या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे मतलब इनकार नहीं छे एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कहছে 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হে গেল গমগিন হে গেল কচা বেটি ফাতিমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ मैं इतना अफसोस করছু कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह अल्लाह किताबत तो लिखी है अब एटा रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकत को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा जहेजत की दिले हम एटा कोबा चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে की दिले अल्लाह नबी वार बेटी फातिमा जे छे जहेजत दिछे एकटा चादर दिले ओ नबीर उम्मत ओ मुस्तफार गोलाम हमरा खाली की कोची के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप दिदा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकलिस खान हमाक लागे लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले एकटा चादर दिले और जानेन चादरटा खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल अल्लाहु अकबर सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले एकटा चादर दिले भालो करे याद करे लो तोकरे कान इधर उधर ध्यान ना देन दिमागटा इधर उधर ना फिरान আমার তোমাক दिमागटा ढुकाई दिबा चाची इगुदी याद राखें नबी की दिले एकटा चादर दिले खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल तार बाद हुजूर की दिले एकटा पानीर मस्किजा दिले मटका अल्लाहु अकबर दिखान होल हमार नबी फिर जहेजत दानत की दिले यानी एकटा तोशक दिले फिर हमार नबी की दिले एकटा लिहाफ दिले फिर हमार नबी की दिले
দিলে দিখান খাড়াও দিলে ফির আমার নবী কি দিলে নকলিস নি দে হাতির দাঁতের হাড় দিলে জোরে কও সুবহানাল্লাহ জয়নামাজ আমার মুস্তাফা দিলে আমার নবী জয়নামাজ দিলে তে জয়নামাজ তো আমার কি দিমো जयनवाज मुसल्ला और नबी के जो है गुलामे मुस्तफ़ा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफ़ा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हान की यही करवा लगे जे मुसल्ला चाहिए ওখানে मांगेंगे नीति मुसल्ला चाहिए कुरान खान हमक चाहिए इटा कथा तो कोबनी ती कोई बोके 4 भरी चांद सोना लागे 5 भरी सोना लागे मुख 6 भरी सोना लागे सोनार रुलीला लागे मुख नकलिस खान लागे ओ अल्लाहु अकबर कबीरा और गोटलाई जे छे हराम है जा छे लेकिन हमरा मांगे न लिची हमरा बड्ड फकीर हनो ना तुमरा बड्ड फकीर तुमरा इंटरनेशनल फकीर হলেন না कोई कोई मौलविला कथा कोई मौलविला बड़ा मांगे मांगे लिছে তাই তোমাদের ডানলা মাংলেন তো তোমরা কোন ফকির হলেন তে ইন্টারন্যাশনাল ফকির তো তোমরা হলেন বলো ডানলা যে তোমরা লিলেন আল্লাহু আকবার কবিরা ওলা দান লেহেনে না মাস্টারটা বলবা পারছে যেই মাস্টারটার লুগু বেড়ি ছড়ার লুগু মাস্টারটা বিকাই যাচ্ছে আর ফের বেড়ি ছড়া কি করছে জানেন খবরদার মুখ বলবনি মোর বাপের লুদা 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেনে আমি ঢুকি তোর ঘর তিমুক বেশি বলবা পারবো নি দেখো বারটা কোনটে চলে গেল আব ইয়া দবাও করছে গোয়া কে ইয়া আকানি বনি আছে আব ওয়া গোলাম ইয়ার বারটা বাক মানবা হচ্ছে আব দেখো ওটা মা ওটা একটা যে ছে মিসাল দিয়ে দিয়েছে 6 লাখ টাকা লেনে তোর বাপের ঘর ওসিউ খবরদার মুখ কিছু বলবা নি পারবো আল্লাহু আকবার হায় ये क्या हो गया कबीरा होता ना कोबा चाची भाईरा बंधुरा बिरादरला बेसी तकरीर कर्मनी इगुदी खाली सुने लो अगर तुम्हारा सच्चा है अगर हकीकत नबीर दीवाना नबीर मस्ताना तो जलसा खान सुनবার बाद दान मांगे लिबेननी दानेर चाहत करबेननी दान मांगे चाह लिबेननी की को माल सामने लो আমার নজওয়ান জেলা ছেড়ে একটু মহিলা বসবার জায়গা মিলে না উমাক যদি একটু দিন আগু চলে আসেন উমাক বসবার সুবিধা হয় একটু না মাওলা আমার বানবা বসাবা হবে তো মা বইলা একটু বসাই দিবার তুমি চেষ্টা করবার আগে যার জায়গা মিলে না ও জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো আচ্ছা খালি আচ্ছা আমার মা বইলা যেতলা একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না না আগাইলো নি যেত লাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বোনরা যেত লাইছেন বক্তা আমার अभी छे अभी एक से एक বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গোটলাই মা বোনরা যেত লাইছেন গোটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া না একেবারে চাপে যাও গোটলা মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার আল্লাহ বুঝাছে এরকম বুঝাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো গোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচারা চেয়ে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে এউদা আগু বসে যাও ইকুদি চাপো বাবু চাপো আরে কুদি আমার তকরির করে নি এলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির ওসো এলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু জলদি করে ওসো আমাক মাহৌলি তকরির করে দি अल्लाहु अकबर कबीरा माशाअल्लाह लोग हककर बहुत अच्छा तकरीर सुना है कोई बात नहीं है हां अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल बनाओ हां है কি আল্লাহ করবেন নি আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী হে বাবু টুপিটা কাকা কি হলো টুপিটা পেন বাবু টুপি রে বাউ ठोक ठोक या बाव रे आजकल का छोला फिर बात चलो अच्छे अच्छा इधर शेर को एकदम ठोक ठोक या कोई के दीवानी से मन रे আমার আর দিও না যন্ত্রণা হায় রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায় রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম
যাইতাম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শোনো আর ঠকটিয়া টাকা কয়ে দিচ্ছি ছোঁয়ালা কি করছে বাউ চারা পাকা চুল্লা ঠকটকিয়া করে লিছে আর এমন ঠকটকিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে লিছে চারি চুল রাখছে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছোঁয়া কি করছে বাউ এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন এটা কি আমার ইসলামী কাটন এটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে নে চারি চুল রাখে এনে কইলা কইলা ছোঁয়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আরো খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছোঁয়া কি করছে বগলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তকরি খান একটা লতিফা শুনেলো বাউরে শুনো শুনো না একটা জামানা একবার কি হই জানেন একটা নৌজবান ওয়া হচ্ছে মেট্রিক পাস ওর দিল্লাত কোচে যে মুখ মেট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन हदीस দিছে শুনেলো কাহিনী শুনেলো নৌজওয়ানলার দেখে না খালি মোহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শোনা পারলে ওই না ভাগ এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এতক্ষণই কোশিশ করে এত বড় উলুমা আলিম উলুমা মাঙ্গা है तोकरी सुनना হবে না हमारा तो अभी शुरू हुई है हमारा तो अभी वाकया कोई का नहीं अभी तो खाली माहौलटा पर तोकरी করছি हां अल्लाह अल्लाह तो लतीफरा सुनेला सुनবেন না सुनবেন हाथ लगा कोई या रसूल अल्लाह अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास दूल्हा आटा लड़काटा अब मैट्रिक पास बेटी साहेब আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी मैट्रिक पास কখন নকরি লাগিল তো খালি मैट्रिक पास बेटी লাগে मैट्रिक पास কেন নকরি হাত লাগাবে আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি বুঝতে পারেন না আধাই কত কমে তো ও জামানার কাহিনী লতিফা जब मैट्रिक पास बेटी बेटा छोड़ा কত मैट्रिक पास लड़की লাগে তাপ ছাপতে मैट्रिक पास लड़कीর সঙ্গে আবার शादी হয়ে গেল বাউ আর যখন शादी হয়ে গেল তাপ লড়কাটা ফির কি কচ্ছে মি হনু লড়কা ওয়া হল লড়কি जब तक वहां में नहीं बोलबे तो मी वाक नहीं बोली देखो की कहे मी मोर बाप पड़ा मी न से मिट्टी कोड़ा जगे मी जब तक मोर बीबीदा मुख नहीं बोलबे लड़की दा तो मी वाक बोलिम नहीं या शादी ले उसनु ठीक लेकिन वहां पहले बोलो और लड़की दा फिर की कहे अच्छा ठीक छे जब तक लड़का दा मुख नहीं बोलबे तो मोह वाक नहीं बोलिम कहने तो मोर बाप मिट्टी कोड़ा है देखो दी बाऊ जालाटा खाली देखा जन्ना लड़की दा की कहे इना लतीफा फिर हदीस नीचे कहे जब तक लड़का दा नहीं बोलबे तो मोह नहीं बोली मोर बाप तो मिट्टी कोड़ा है तो रात করে বাবুরে রাখা কোবাই নি এই লতিফালা বেশি কোয়েন কোজু দে কোবা হচ্ছে আন্নি কলে হচ্ছে নি তো ইয়া ইপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ওয়া উপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ইয়া ইয়াকনি বলে আর ওয়া ইয়াকনি বলে ইয়া ওয়াকনি বলে ওয়া ওয়াকনি বলে এক দিন কি কে বাউ এক মহিনা 2 মহিনা 4 মহিনা 6 মহিনা চলে গেল লতিফা শুনো ইয়া ইয়াকনি বলছে ওয়া ওয়াকনি বলছে ইয়াম করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে লড়কাডালা কজে বাপ ইয়া মুরসু বলবে তোমরা আখের তো ইয়ার দিন না কষ্ট আছে না তে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে তে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে आने है ने समसरा खान पर रखे दिए बड़ा यार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झारचे लड़का कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपये का साड़ी खरीद करके लाया हूँ समसरा पर रख दिया हूँ जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने हिलाचे हाथार कोचे हिलाचार कोचे लड़की डाला कोचे अच्छा ती बड़ा चालाकी करछी नाकि एठी अच्छा ठीक छे कोई बात नहीं थे তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু লড়কিরা কি কয় কৌদি চালাকি করে হর দিন তো দুধ চাই আর লাল চাই পিলা দে आज या कॉफी बनाई है और कॉफी बनाने टेबल पर रख दिया रागे ने खाली बाजार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रख दी हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लड़का परेशान पहुंचे बाप रे जब बदला बोली है गेल यमक तो बोली नहीं रात को सुती है बाप अल्लाह यहाँ इधर मुख करे वहाँ उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरोसी है डोंग पर सिंगड़ा दिया बुझा ना सिंगड़ा दिया सिंग दिया सिंग जानना हाँ सिंगड़ा देखे तुम्हारे सिंग को ना की गई जी 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 सिंग को ना सिंग पे एक दूसरा भिखान दी को और सिंग को जो हम दिखा लो कोई कोई को खैर जा छोटा से बाव सिंगड़ा दिया और जगने आधा दिन वहाँ सिंगड़ा उठाया सिंगड़ा देने वहाँ हाँ जगन ढुकी है लड़की रा जागिल पाए दिशा पाए और लड़का खाली गोद गोद का नीना है लड़की रा लगो जो बाव
মি তো মোর স্বামীর সঙ্গে বলুন গে ওয়া মোর সঙ্গে মি ওয়ার সঙ্গে নি পहले এটা তো সব ছে ওয়া মুখ বলবে लेकिन चोर तो ঢুকে গিয়ে হবে তো হবে কি आप परेशान চোরটি কি করছে জানেন এগুনি সামান লিছে বাহার লানে রাখছে ফের এগুনি লিছে ফের বাহার লিয়া রাখছে ফের এগুনি লিছে ইয়া খালি দিলে খালি কষ্টি আছে বা কোনো তো কোনো কি গে নি বলে তো হবো নি গে মি তো पहले বলিম কোনি গে ফের তো সামান লাউলে চলে আছে গে সব তলে চলে গেল গে সব জাতেরই বার বাপের ঘর দিহিল দানত সব এগুনি এগুনিকে নিগলে হানে বাহার কইয়ে আপ যেগুলা সোনালার পর হাত দিবে ওই গুণা তার বারদাস বা পারছেনি বাপের বেটি আচ্ছা বাও মেন চিজ का हाथ कान दिया गे बाव सोना हाथ जेटा राखी ওইটাকে মোর বাপ পাড়া মিলতে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি ছোটা কি পায় জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা কচা উঠিস কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনালার পর হাত দিয়ে দিয়ে কয় আকলা হস্তা হস্তা কি হয় या तो दिल खाली मत ले खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे कोन वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नी के बाव बेर छानी तुम बोला नी के हां बेर छानी दिबे बा बुझा याद रखें हां बेर छानी का कोज है জানেন না আলা মজবুরে গিয়া বা কচে কি হয় কচ চললা সব লে চলে গেল গে বাবু সব লে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে তুই কোনটা একদম সিঙ্গার পাকা নিগলিয়া বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা চুরি করিম হ্যাঁ লালত বহুত বুড়ি বালা আব ইয়া সিঙ্গার পাকা নিগলে নে চোরটা দে জাপরা ধয়ে চোরটা খালি বাপ দাই দিছে কচে বাপ এ বাপ মি কবি আর দোসিম নে বাপ যেলা আমি লিউটি লেলে ঘুরাইলে বাপ সামাল্লা মি আর কুজুলিম নি বাপ মুখ ধইস না মুখ ছয়ে দেতি মুখ জু বানলো ইতা মি মারা যাম বলকা চুল্লক মারা দে ডাঙা নে বুঝা দেন না তা কচে বেটা তোক নি छोड़िम मी नी छोड़िम कहे बाऊ तुम तोर पोला दूर छोड़ दे कहे बेटा तोक नी छोड़िम कहे मी चोर रे बाऊ जिंदगी करे दिनु बाल बच्चा पुसे दिनु नहीं चुरी करे कहे ती चोर ना रे बाऊ तोर पोला दूरिम गे कहे केने गे कहे तोर वजह से मोर पेशेंटा बोलिल गे ती ओसिस तोक मुर्गा जब तो भात दिखिलाम पालार मुर्गार गोश्त तोक छोड़िम नी बाऊ कहे मुख छोड़ दे रे बाऊ छोड़ दे कहे तोर वजह से बोलिल अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह याके कहे बीबी हाँ याके कहे बीबी लंबा चरागेर बिले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूत पे आनार रात और मुसरात सूत पे तो घुस रात बुझा पातेन ना और একটা রক টেরা হচ্ছে ওর সঙ্গে নরম से तैयार করবা হবে ডাংবানি হবে বোতল কি হচ্ছে বাংবার বেটি যেছে মুসাটক মায়া দিছে খবরদার লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম গাল দাঁত মারবানি কছে বাও শুনেলো তকরি শুনবাও জিন্দা আদি চাটা শুনেলো হ্যাঁ জিদ্দি হলো ভাঙ্গো কই গাল দাঁত মারছে বিবির খবরদার মারবা মানা লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম দেখো উঠানে खूबसूरत पहले इंसानदार गालदाते होचे चेहरा पहले देखे और उठे मारबा थाप्पड़ माना लाठी दे कोई मारचे मारबा मना कोई अब्बाव पक नसीहत करबा कोई यारापन नहीं माने सबर कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद बीबीदार जुलुम सहने जल्दी करे तलाक नी दिबे जल्दी करे थाप्पड़ नी मारबे वाक लाठी दे नी मारबे वाक नसीहत करबे वाक समझाबे ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবি ডাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ এইখানে কো বাচ্চা আছি বাত তো বেলা চলে গেছে এত দিতে তকরি কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা দে মনের আশা রে যামো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবস কয়টা মরদ নামাজি কয়টা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे नमाज कुनी छोड़े निवा लेकिन वार स्वामीटा बेनमाजी लेकिन कोई स्वामी नमाजी वार बीबीटा हच्छे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा मा बोन एमन छे के मोर स्वामी नमाज नी पढ़ाते मी केन पढ़िम सुनो मा बोनला खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करिम मा अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल मा
ওয়া কিন্তু নামাজি নামাজ কোনি ছড়ানি কিতাবে পাওয়া যায় হদিসত পাওয়া গিয়ে হদিসত দেখা গিয়ে মা ওয়া নামাজ কোনি ছড়ানি লেকিন স্বামীরা বড় জালিম স্বামীরা কিন ওয়ার নামাজক দেখবা পারেনি ওয়ার সাজদাক দেখবা পারেনি ওয়ার রুকুক দেখবা পারেনি ওয়া যে ইবাদত করবে ইবাদত দেখবা পারেনি মা লেকিন ওয়ার নামাজ কোনি ছড়ানি লেকিন স্বামীরা কি করে আল্লাহ আল্লাহ একবার এমন একটা তরিকা ইখতিয়ার করলে अब एमन एक तरीका इख्तियार करले कि এইখান থেকে এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে છે यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি করলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস ওর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তো हमार কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা সামান গুনে রাখে দিলে মা सुनो सामान गुने रखे दिले तो मोटी देखे छे सामान खान गुने रखे वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ই লাগাইয়ে কে কিন্তু সামান গুলো চুরি করে লিবা হবে স্বামীরা কি বলে তোমরা ইগুদি শুনেন ধ্যান দেন ইগুদি নামাজের কতখান মোকাম আছে নামাজের কতখান মর্তবা আছে নামাজের কতখান আজমত আছে নামাজ পড়লে আল্লাহ জাহান্নামে জ্বলাবে না নি জ্বলাবে ইগুদি ধ্যান দেন তকরি খানত এইখানে আমার তোমাকে পয়লাই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি চুরি করে এনে ও সমন্দরটা ফেকে দিলে যখন বাবু দেরিয়াটা সামান গান ফেকে দিলে अब वही सामान खान वार स्वामीरा मांगबे वहाँ केत भावे बेचारा मुसाद लोकटा मगन सामान केत भावे अल्लाहर कुदरत देखो मा अल्लाहर जे छे करिश्मा देखो যখন সামান খান দিলে ফেকে আল্লাহর কুদরতত একটা মাছ ওই সামান খান গিলে নিলে ওই সামান খান নিগলে নিলে मतलब গিলে নিলে ওই মাছটা যখন গিলে নিলে তে একটা মালা জাল খান দিলে ফেকে যখন ফেকে দিলে ওই মাছটা মালার জাল চলে ওলা আবার চলে ওস पर बाद মালাডা মাছটা लेने मारे है बाजार लेके बेच पा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टा किन बर्तने वार जालिम शामिदा चले गई है वार जालिम यानी जहाँ जुल्म करछिल बीबीदार पर वही के किनबा मास्टा ले किने ले आने वार बीबी दी चको जे बीबी ओई मोर प्राणेर बीबी कताई कांचो प्राणेरी बीबी गो बसिया महारानार दाबी दो गो ছাড়িয়া কচে যখন মাছ থাকলে এবার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালান খান পাকাও যে কোনা ওয়ার বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটাছে মা ওইনা সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ ডাকবা দি মাস্টার পেটটা কেন করে চলে বললে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলাই ছুরি চালিয়ে দিলেন যাবে হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা কচে এখান সামান তো মোর স্বামী ফেকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল লেহানা যেছে ওই রাখে দিলে যখন রাখে দিলে ওর স্বামী দেছে সালন দে ভাত খাইলে মাছের সালন সে ভাত খাইলে খাবার বাদ কিছুদিন বাদ পচে মোর বিবি যেই সামান খান তক দিন ওই সামান খান মুখ দে ফের গেল আল্লাহর নাম লে সামান খান আনে নে ওর স্বামীর হাত দিলে ওর স্বামী আলা উল্টা দিমাগের পোকা চলে গেল কইলা কইলা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কইলা কইলা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে শুনে লো পয়লা কহে দিবা চাচি আর কেমন উল্টা দিমাগের এ একজন আওরত ছিল বাও ওর স্বামী আর ওর স্বামীর আবার সিধা সাদা লেকিন আওরতটা বড় যেছে উল্টা দিমাগের তো ওয়াক জিন্না কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস এটা বললো দিবা কচেনি আজ তো জামনি ওই দিন আবার যাবে কবে এই ফালনাটা না যাস ওয়া যাবে কচে যা ওই দিন আবার নিয়ে যাবে কচে এইঠে যা তো ওঠে ওঠে মানি যাবে যাবে দিয়ে যাবে মানে হরকোনা উল্টা স্বামীটার উল্টা করে স্বামীটা উল্টা করে এটা ফাঁক সে লতিফা শুনেলো শুনবে না শুনে বলোগে জোরে কहोगे ইয়া রাসূলুল্লাহ কहो
एक बार कहो या रसूल अल्लाह, जोर से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लतीफाটা পিছে থামা ঢুকাই দিনো, তোমার বেশি টাইম নেই লিমো, শুনে লো। আল্লাহু আকবার। ওয়ার সামিয়া কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয়, বারিশের মৌসুম, পানির দিন, আর নদীর আর উপারবার সসরাল। তা ওদিন আবার স্বামীর আলা কহে দিয়ে মোর প্রাণের বিবি খবরদার, নদীর আসে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরে ঘর তোর বাপে ঘর যাস না। তো কজে আজ তো জাম, কি কজে কজে আজ তো জাম, উল্টা করে বা কইটে কইটে স্বামীলা উল্টা দিমাগের, কইটে কইটে বিবিলা উল্টা দিমাগের। আল্লাহু আকবার। এ না দান তোক তো সোচবা হবে এই সামান খান সম্বন্ধ ফেকে দিনু এইখান পেরিয়া ক্যাং করা পালে তো বাক পুছে ওয়া বয়ান করুক না বা উল্টা সমঝিয়ে উল্টা দেখো কি কছে যে এইখান ওয়া যদি ইন্তজাম করে করতে ওয়ার মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গিয়ে সমুদ্রত, লেকিন এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা সমঝে ফিলাইয়ে তে পলে লতিপাড়া শুনে লো কছে এ হে আজ যাস না, এ ফান্নার মা আজ যাস না, কছে আজ জাম তো আপু যাবে তে কেন করে যাবে, নদীরা কেন পার হবে, নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয়, গরুর ডাঙ্গর ধরে পার হয় না, গরু গোটা ডাঙ্গর ধরেছে ধরে না গোটা ছোপড়াছে পার হচ্ছে না, হচ্ছে পার হচ্ছে না, তা আমি গোটা একটা নিকলাইয়ে কছে ফান্নার মা যাস না মরে যাবো, কছে আজ তো জামমি তাও গোটা বাবু সঙ্গে করে নদী রাত না বেগেল ওর স্বামী তো পিছু পা দৌড়িয়ে কছে বাবু মোর বেশি বাদ পেনি আজ ইটা নদী ইখান পানি ইহা কি আর বাঁচে আজ, ইখান পানি তো গোটাও ডুববে, গরুও খতম মোর জরুও খতম সব খতম, কছে যাস না, কছে আজ জাম না বেগাইয়া পাও গোটা নাঙরটা ধয়ে গোটা খালি ছোপড়াছে যে বলা নদীর আর পিছত গিয়ে স্বামীর দিল তো কছে মোর প্রাণের বিবি নাঙরটা ভালো করে ধরে দিতে পাঁচপনি ওই নেওয়া ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা করবে মা উল্টা। আল্লাহ কেমন জামানা, আল্লাহ কেমন জামানা, হাই রে বহু হয়ে শাশুর কথা মোটেই মানে না, আল্লাহ কেমন জামানা, আল্লাহ কেমন জামানা। আপ তো বাবু মরে গেল, আজ মরে গেলে গরু টরু জরু সব খতম। আমি কি কয়ে যখন মোর বাদ দুনিয়াটা উল্টা করলো তা তোকমি এই নদীর আর পানি গান দেখিন বিধি পোয়া আছে তো তুমি দেখিন বিধি নিবা মোর আকিতে রাখো তো উত্তর বিধি পাবো। এখন ভাঙা কোদালি লিহাইয়া লে না ভাঙা কোদালি করছে না, কোদাল করছেন কোদাল করছে না, কোদালি করছে কোন গে কোদাল, তোমাকে জজবা দিলাছি আমরা, তা কোদাল গান লে না উত্তর বিধি ছাপ যাচ্ছে আপ ছাপ দেয়া যাচ্ছে। আমি একজন লোক এই মেয়াদি পাগলা না দিবানা না মজনু না কি কছে কেন কছে তিলা কি ছাপতে যাচ্ছি পানি রে বাবু, কছে মোর বেজে না ডুবে মরে গেলে বাবু গোটা নেগোটা ভালো করে ধরে নিয়ে বা উল্টা করে গে মরে গে মাগে, হ্যাঁ ভাসে না পালায় গে, কছে ভাসে পালায় দেখিন বিধি ছাপবা হবে না উত্তর বিধি রে বাবু দিকে বই খুব ইনসান নাকি, কছে তুই কি জানিস বালা, কছে মেয়ে নি জানু, কছে হ তুই জানিস কেন কুচু মোর বেজে নাকি তোর পাম্মি, কছে না নি পাবো সো তোমার শর্ট, কছে কি শর্ট, কছে তোর সঙ্গে শর্ট নি পাবো, কচা তোর সঙ্গে সাথ কচা কিন্তু নি পাবো, কচা আমি পাম কি দিব শর্ত লাগাইয়া, কচা পরে দেখতি তামসা দেখ মোর পেছনে উত্তর বিধি পাম ছাপতে গাইয়া ঠিক বেছাইন ডাকুয়া উত্তর বিধি পায়, বেছাইনটা কুন্ডে পায় উত্তর বিধি পায়, উল্টে কইটা করে স্বামী উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা শেখাচ্ছে ইয়ারটাই এই নুন কম করে দিতি তাই হানত দিলে একটা হ্যাঁ প্রাং বুঝতে পারছেন এরা সত পাইনি কোন বাজে সে কোনটা গেল কিনি ওরা কুদিনি বাও সোজা সামনে প্রাং একটা ঠুকে দিলে তুই হামেশা ওর বেলা এমন টাকায় পাকালো খাই যাক বেল্লা বাচ্ছে তো কবা যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা শুনো বেল্লা তো করেছে আমার লুকমা শুনো যে খুনা দেওয়া সামান খান দিলে তোমরাও শুনো দিবার বাদ কছে এইখান সামান মা দুসার দুনা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সম্বন্ধ ফেঁকে দিও এখানে মা পালে কে দূর দেয় দুসার জোগাড় করে দিও না আমার দিল্লাত কছে তারপরে মা কি কয়ে পুছে যাচ্ছে পুছুনি একটা আগুনের তনবুর একটা আগুনের তনুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনুর আগুন কেমন নিকলেছে তনবুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আপু একটা তনবুর জ্বালা হ্যাঁ আপ বেছেনটা আগুন খানত ফিলাই দিবে তো হমারে কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বোঝে তোমার মহিমা বাংলাত কছে নমরুদ আগুন কুণ্ডে আরে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুরাহিম তো জ্বলা আপনি বলে আগুনের তো না ওটা জ্বালা হ্যাঁ